Pondro jiranyani ti pramothani candidate ngai batainai biskani TTDC Chongbariwo Pondro jiranyani candidate boromgnang Jagdish Debormano ti pramothani road show ebakaba lahar himbotok khlaijakha ti pramotha party ni bukhakti na tinini o himbotok candidate na ti himbotogo manjakha sakbaithang candidate Jagdish Deborma manjakha block president Tony Deborma tei aro kwbangma tipra mothani adongrokbo manjaka khatong khajani bisingtwi road show bo khlaijakha Bisramparani simi NIT Amchayo khlaijaka o road show tei paikha Narayanpara JB School lo thangui asuk jorano khlaijakha tini tipra mothani road show 15 jirani candidate tipra mothani boromguna Jagdish Debormano logdoboti Sengtinioro kaiba polling booth ni jotto chini bubagrani krak sekrak juksong only warriors ro sekrak juksong amchayo mo 15 ni 21 22 15 23 24 15 25 madop 21 22 singkai T college high school 23 24 singkai aro Borjola SB School, Posi Sunkai, Madhubari, University School. More boot center ni jot chini Shankara juk samapingi. Sentinin no puya. Kabama jagawo khajaka. Oro root su khajaka mo root su mo ampeni tebo kom tongko cheng. Oro tinini program kanabo program tongo hani cheng pat khaju tubu. Tinimo prai एखादे विषय और तीन सिंह हम कयो मैसेज सिखा लगी ताको कहाम दुको कहाम जो बुबाग्रा सका गोबांमा बिसिरो मचन पार्टी खाजा CPM खाजा कांग्रेस खाजा INPT खाजा TJS खाजा पाट बागजाक थुमसा थुमांनि थुमाकाम थुमाबुरे अलका खरां बुबाग्रा सबानि और खायना हनै हाबुबाग्रा हाबा नखरका दिन प्रत्येक जों थामचा खलाय थामचा बाक्सा टंखाय जेसे कुथुक पानो अंथं एमन के जों जरा कासिया कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खाय पर्यन्त त्रिपुरा हास्टेव 6 शेड्यूल 2 मानो हंखाय दाबो बुबाग्रानि कक हंखाय जों अ हाव गुबैनो जत्तनो खाय तंबायदि जों म हानो सकाक नावै लाय कासिया separate Tripura land ngi khaiba greater Tripura land khaimi akai o hawo hani busat Tripura solo ta thinango thangmalia boni bagai separate Tripura land maya sakjora tini mo choba tongnai buskango tini choba na tebo phan khanyani bagai bubagani mukhango tebo singanani bagai bubagani bukhano tebo waranani bagai ADC chongmari wo first step lai thangna 2021 ni chongmari wo 18 ta ADC seat mane पावर ऑफ फाइवेनी चलाई ताकलाइबो हाइनो 25-26 टा एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मानमानि पुरे जों बुबागानो तेबो फान देनाय म फान ताइ कुरि मासनि पुरे विधानसभा चंगमरि इननाय এবং ताकलाइ एडिसि चंगमरिबो जों त्रिपुरा हास्टेव कासिया लाइबोमा जों स्राबनाय ताइ कुरि मासनि पुरेबो विधानसभा चंगमरिबो जों त्रिपुरा हास्टेव कासिया लाइबोमा स्रामनाय म लाइबोमा स्रामनाय त्रिपुरा मथानि बागैया लाइबोमा स्रामना नाय दङ बुबाग्रा सारा त्रिपुरा हास्टेलनि त्रिपुरा सानि बागै बनि बागै बुबाग्रानि लाइबोमाव CPM खायथंनाय
কসম খাকাহাম চিনি ত্রিপুরা বড় নরগো বা থাঙ্গিয়া বিজেপি খাইতংনাই নরগো বা থাঙ্গিয়া যারা আরো কংগ্রেস খাইতংনাই নরগো বা থাঙ্গিয়া বুবাগ্রা गोबां जायगायावनो मकक साव एकदम क्लियार खायो आई डोंट केयर दा त्रिपुरा मथा आई ओनली केयर आं सुदुक किरिवो आनी त्रिपुरा सानो मथं आखलायनि मत चंगमारी अब कोनो पार्टीनि चंगमारिया मत चंगमारी जातिनि चंगमारी दफानि चंगमारी अ चंगमारी अ ताबुकबो बरक गोबांमा 10% बरक बुबागानो सुबागानि हिनि ताबुक खाथनि दङ फानथनि दङ दिनैनि मा रुट सनि परे म आमतेनि बरक और जे 60-70% बरक बुबागान लगी दंमोन खोनानि सिमिके ताय और 80-90% बरक बुबागान थनि थनि खाबानि बेलेके खावा पुतु सार कायसा सुं कायसा एमएलए जग अला बासाय तंनाय जे एमएलए जग जे रामचंद्र काजा गु बेक जामाने ताबु नि लगिबो तिनिसो जरानो के माने बाहेराव चिनोबो पार्टीनि इंटरनल मैटर जों इनक्वायरि खाय दङ अ आमतेनि बरक जे इस्यु तुई मतो माननाय बिधानसभा थायो मान मजलिसपुर बिधानसभा अ आमतेनि तिरिचों इनक्वायरि खायमानि यागुलो बुबाग्रा शहर जों शहर अरनि जे केन्डिडेट चिनि जेम्स शहर एमएलए चिनि ब्रनदीप शहर आसुलायि रियली ब आमते कुनु एंटी पार्टी पलिटिकल एक्टिविटीज खाजा खाखाया आबन जों जासायखायनायनि परे पार्टीनि कन्स्टिट्यूशन दङ जत पार्टीनि सिगां कतर कन्स्टिट्यूशन दङ म कन्स्टिट्यूशन रायजातै पार्टीও যতন সমান না एमएलए না বরকসা সাধারণ মেম্বার না যে কোনো বড় যদি অবসত্যকারী মানতে থাকে চলুন হবে না পার্টি লাইন হিসাবে চিন্তা করবে